Hello guys! So for today's video, akong itudlo ninyo ang mga restricted categories in Facebook monetization. Akong i-share ninyo ang mga butang na makapa-restrict sa inyong account. From the word discuss, D stands for debated social issues. E for explicit content. S for sexual and suggestive activities. C for conflict or tragedy. O for objectionable activity. And the last one, S stands for strong language. Sa mga naka-experience of restrictions sa inyong mga Facebook account, this video is for you. I-try o check ang inyong mga accounts kung nakabutang nga your content isn't earning money. Your ability to earn is limited because some of your content isn't eligible. So kung na-experience ninyo, watch this video until the end. Kahisgutan nato ang mga butang na makapa-restrict sa inyong mga account. So dinhi sa restricted categories in content monetization policies, nagingon, the content that depicts or discuss subjects in the following categories may face reduced or restricted monetization. Ako ihatag ninyo karon ang acronym sa the word discuss. Avoid ninyo nga mag-content mo ani para dili ma-restricted ang inyong mga accounts. Daghan ang rason nganong na-restricted ang atuang mga accounts. Pero usa ni siya sa mga hinungdan kay naamang gid siya sa Facebook monetization policy. Dihi sa restricted categories. So mao ni ato ang hinumduman sa word nga discuss. So this letter D from the word discuss stands for debated social issues. So unsa may mga example sa mga debated social issues? So naghisgot na or nagtuki na about sa social issues or mga controversial issues such as personal, civil, and political rights. So example, kanang mga political affiliation, kanang mag-apil-apil ta sa mga kaguliyang sa politika or mag-apil-apil ka sa mga politikanhon nga mga issues. So i-avoid na para dili ta mawad-an og earnings or ma-restricted ang ato ang account. So ma-limited na ang atong access o dili na ta makit-an, so ang atong mga views mamubo. So another example is ethnicity. Kana maghisgot about lain-lain nga nationality. Sa mga naghisgot or nagtuki about nationality, about cultures and traditions. Avoid lang ta ana para walay diskriminasyon na mahitabo. Disability. So it talks about physical and mental condition. So avoid nga mag-content. Sexual orientation. So naghisgot about sa person's identity, kana mga genders. So likayin ninyo nga magtuki og ingon ni ana. Next is socio-economic class. So unsa man ni siya? So example kana magtuki mahitungod sa income, education, occupations, and wealth. So mao ni i-categorize ang upper class, middle, and lower class. So avoid nga maghisgot o magtuki ana para dili ma-restrict ang inyong or atoang mga accounts. So another example for debated social issues kay religion, immigration, and legitimacy of elections. From the word discuss, E stands for explicit content. Example ani kana mga videos, post, or text na nagkinahanglan og parental guidance, considered harmful or inappropriate in a certain audiences, especially children. Okay, next, from the word discuss, S stands for sexual or suggestive activity. So example, nudity, sexual activity, sexual poses, suggestive dancing, or kanang mga bastos, laway, or kanang mga hubo-hubo. So next nga makapa-restrict sa inyong account from the word discuss, C stands for conflict or tragedy. It refers to physical or emotional distress. So kanang mga butang nga makapa-stress, makapasubo nato, makahatag og emotional and mental pressure, feeling of sadness and pain, or makahatag og tension. So avoid nga mag-content og ingon ni ana. Discussions of these subjects, either real or fictional, may affect monetization for your content. So maong likayin gyud o likayan gyud nato nga mag-content og mga butang nga makapasubo
sa mga mananaw. Tinuod or dili tinuod, di kayan gid nato para dili na makaapekto sa ato ang monetization, content monetization. Kay basin unyag ma-restricted ang ato ang mga accounts. Next, from the word discuss, O stands for objectionable activity. Refers to a substance use, abuse, or crime. Kanang hacking, infringement, copyright infringement, substance abuse, threats, advocating for harm, trafficking, theft, vandalism, trespassing, corruption, fraud, bribery, insider trading, and embezzlement. So, and the last one from the word discourse, S stands for strong language. It refers to profanity, vulgar, or mga offensive words like pamalikas o mga hateful words na mga panunglo. So, mao na siya example sa strong language. So, ato anang litayan para dili makaapekto sa ato ang monetization. So, okay. So, mao lang sa ato akong i-share ninyo from this acronym DISCOS. Okay, so ato ang hinumduman. So, ako lang na siyang di-create na acronym para dali nato nga mahinumduman. So, mao to siya ang mga restricted categories from the acronym DISCOS. So, okay guys, so that's all for today. Bye-bye and God bless.